Bonjour, bonjour Alexandre, Aurore, Bonjour. Milena. Bonjour. Bonjour. Bien, Bonjour. entonces tenemos una sesión hoy a través de Milena para Alexandre. Aurore nos acompañará con su traducción. Donc nous avons ta session, Alexandre, aujourd'hui avec l'intermédiaire de Milena qui va entrer en hypnose pour toi, accompagnée de ma traduction. Entonces, Alexandre, empecemos y cuéntanos un poquito qué vamos a tocar en esta sesión. Raconte-nous, Alexandre, ce sur quoi on va travailler aujourd'hui dans cette session. Très bien. Alors, j'ai depuis l'adolescence des douleurs dans le dos, récurrentes, qui ont... On va faire phrase courte, comme ça on va faire un rythme entre tous les deux. Desde la adolescencia tengo dolores muy fuertes en la zona de la espalda. Depuis l'âge adulte, c'est au niveau du cou, des contractures, oui, dans les épaules, dans le cou. Adulto, las dolores se movieron hacia la zona del cuello con provocación de contracturas. Des tendinites chroniques, coudes, Tendinitis épaules, genoux, crónica, codo, hombros, rodillas, même des fois dans les mains. las manos también. Bueno, articulaciones. Venga. Fragilité dans le ventre, j'ai besoin d'un coussin pour dormir sur le ventre, être toujours au chaud, sinon j'ai des problèmes gastriques. Una debilidad en la zona del vientre, tengo problemas gástricos, tengo que mantener un cierto calor, o sea, dormir, por ejemplo, con una, ¿cómo se llama eso? Un coussin. Una bolsa de agua caliente. Almohada. Un almohadón. Estoy enferma. J'ai eu une perte de poids assez importante depuis 2015. Desde Alors j'en parle. 2015 he tenido una pérdida de peso importante. Voilà. Et si ça m'est revenu là, c'est parce que hier j'ai fait j'étais en formation cette semaine d'hypnose et un des élèves a vu une représentation qui m'avait marqué aussi à cette époque-là. Ok, esta semana he participado a una formación en la hipnosis y no, je n'ai pas compris cette relation, ce que tu voulais dire maintenant. Donc hier, un élève a été gêné à un moment donné parce qu'il a vu des mains le plaquer contre le mur. Il est entré en hypnose. On faisait une hypnose induction pour être ici et maintenant se préparer uno de los à la formation. alumnos de este taller entró en hipnosis y vio unas manos en la zona del vientre de Alexandre. Et ça m'a rappelé ce qui m'était arrivé à cette époque-là où deux mains étaient venues comme me prendre et me projeter en arrière. Voilà, dans mon lit, j'avais fait un sursaut. Y ha creado como un eco en mí, un eco de un recuerdo. Me veía en la cama con dos manos viniendo para como atraparme. Donc je me suis occupé de son cas hier parce qu'il fallait faire quelque chose. Il se sentait très mal et on a fait en sorte d'éloigner ces mains-là. Hicimos un trabajo con él y bueno, todo se ha resuelto muy bien ayer. Il m'arrive parfois d'avoir des piqûres très intenses dans les doigts. A Ça veces dure pas longtemps. A veces siento como picazones o tipo agujas entrar en las puntas de mis dedos. C'est Pero no très dura mucho. intense, très bref. Voilà. Muy intenso, muy breve. Et de la même façon dans les oreilles, comme un sifflement. Estoy escuchando también un tipo de zumbido en las orejas. Voilà. Ensuite, d'une façon plus générale, j'aimerais donc être plus autonome dans ma vie, sans addiction, puisque je fume un peu de tabac et de l'herbe. Generalmente quisiera ser más autónoma en mi vida y liberarme de mis adicciones, tabaco y hierba. O sea, marihuana, c'est ça? Même si ça me donne l'illusion peut-être de mieux gérer mon mental, mes émotions, d'avoir plus de discernement dans certaines situations. A veces estas adicciones me dan la sensación de tener como más perspectiva, más discernimiento en mi cotidiano con el uso de mi energía mental, pero bueno, hay que trabajar en eso.
je voudrais également me libérer de cette impression de m'empêcher, de me freiner, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, de m'empêcher de m'occuper de moi vraiment correctement. Tengo la sensación que algo me está frenando para realmente cuidarme personalmente o profesionalmente o en todos los dominios de mi vida. Et depuis que ma fille est née il y a 2 ans, il y a beaucoup de colère qui est remontée. Voilà, elle a également un caractère très très fort qui s'affirme en ce moment. Bon, Y desde el nacimiento de mi hija siento una rabia inexplicable. Y además, ahora que entro en una fase de oposición, esta rabia en mí aún más está creciendo. des fois j'ai l'impression qu'elle veut se protéger de quelque chose, hein, mais bon, c'est peut-être. A veces tengo la sensación que la niña quiere como protegerse de algo, pero bueno, no lo sé. Voilà. C'est bon, Juste Alexandre? un dernier fait. À l'adolescence, quand j'ai eu mes problèmes d'yeux, parce que c'est aussi j'ai perdu une partie de la vue d'un œil et puis ensuite une myopie alors que personne dans ma famille n'est myope. Lo vimos ulteriormente, pero dice que durante la adolescencia ha perdido sus capacidades visuales, ha desarrollado una miopia, aunque en la familia nadie sufre de miopia, y que ha perdido notablemente sus capacidades visuales. Quand mon problème est apparu à l'œil gauche, j'ai été à l'hôpital et là j'ai passé une des pires nuits de ma vie. J'ai eu beaucoup de peur, et ensuite j'ai été évacué en Australie pendant 2 mois. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'était un moment difficile. Ensuite, dès que je retournais dans les alentours de cet hôpital, j'étais pas bien toute ma vie. Dice que cuando le detectaron, entonces cuando ha perdido la visión del ojo izquierdo, ha sido trasladado hacia Australia, donde ha pasado 2 meses, y dice que la noche de cuando se apagó el ojo y los 2 meses siguientes para él representan todavía aún mucho miedo, es como un tipo de trauma en su vida. No puede ni acercarse del hospital donde ha sido internado. Ujú. Ok. C'est pas mal. Podemos Beaucoup d'autres empezar, choses, ¿eh? c'est bon. Estamos pronto, sí. Bien. Entonces, Alexandre, si tu veux éteindre ton micro, on va démarrer. C'est le logo microphone. Hein. Ujú. Milena, Sí. ¿qué estás viendo? Que vois-tu? Hay un cocodrilo que sale por su vientre, la Un parte, crocodile qui sort de son ventre. su boca, sus patas y su vientre sale por detrás y la cola por atrás. Sa bouche, ses pattes sortent de devant, la queue par derrière de son corps. Pero lo que me molesta más es la placa que tiene detrás de sus ojos y este ruido, especialmente en la oreja Ce izquierda. qui me dérange, c'est cette plaque qu'il y a derrière ses yeux et ce bruit aussi que j'entends dans ses oreilles. Eso provoca el dolor de cabeza. Ça provoque la douleur de tête. ¿Cuál fue la causa esotérica de la pérdida de la vista izquierda? Quelle était la cause ésotérique de la perte de sa vue? Esta placa y el miedo que provocaron. Cette plaque et la peur qu'ils ont provoquée. ¿De qué eran aquellas manos que vio el chico en hipnosis ayer? À qui appartiennent ces mains que le garçon a vues en hypnose? Un reptiloide grande. D'un grand reptiloïde. ¿Este mismo que viste tú antes? Le même que tu as vu avant? No, este es un obrero. C'est un ouvrier, celui-là. ¿Y dónde está ahora? Où il est maintenant? El obrero en su vientre, boca delante y L'ouvrier dans son ventre. ¿Con cuántos seres está conectado Alexandre? À combien d'êtres connectés, Alexandre? el grande dice que con 30 entidades. Le grand dit avec 30 entités. ¿Cuántas ves tú? Combien tu en vois, toi? Cambian, llegan, hablan. Ça change. Ils viennent, ils parlent. ¿Pero tienen todo el mismo jefe? Sí, Ils ont tous le même chef? Oui, celui-là. ¿Y quién es este chef? Qui est le chef? un dragón. Un dragon. ¿Dónde está? Où est-il? Como bajo la tierra.
tiene sous terre. su base bajo la tierra. Il a sa base sous terre. ¿Y cómo lo ves conectado con Alexandre? Comment le vois-tu connecté avec Alexandre? Usa su obrero en el vientre, usa cosas metálicas, gantes, esta placa, cables y otras cosas. Il utilise son ouvrier qui est dans son ventre, des plaques, des gants, tout un système d'implants. Entonces, el dragón está conectado con su reptiloide obrero y el obrero está en él, ¿correcto? El obrero hace Le dragon est connecté avec l'ouvrier qui est dans le ventre et l'ouvrier avec ses implants, c'est ça? Sí, el obrero hace como un agujero en su parte etérica. L'ouvrier est un trou dans sa partie éthérique. Muy bien. ¿Me dejas hablar con él, con Alexandre? Tu me laisses parler avec Alexandre? Sí. Alexandre. No puedo verte. Je ne peux pas te voir. ¿Por qué? Pourquoi? No puedo verte. Algo no me permite verte. Quelque chose m'empêche de te voir. No importa. Ce n'est pas grave. Te pregunto solo si me permites trabajar en ti en esa sesión. Je te demande simplement si tu me laisses travailler sur toi dans cette session. Hago confianza a tu voz. Sí. J'ai confiance en ta voix. Bien, porque solo puedo moverme a través de tu voluntad. Je peux simplement me mouvoir à travers ta volonté. Muy bien, gracias. Déjame con Milena. Laisse-moi avec Milena. Milena, Sí. mira, tengo ganas de jugar hoy. J'ai envie de jouer aujourd'hui. Ahora, con tu permiso, entro en ambiente hipnótico. Avec ta permission, j'entre dans cette ambiance hypnotique. Bueno, dime cómo me ves. Comment me vois-tu? Es un circo cuando entras. C'est un El cirque quand tu cocodrilo quiere correr, quiere fuir. crocodile veut fuir. Dile a Alexandre que no, que retenga a todos, que no mande a nadie Et fuera. Alexandre qu'il les retienne. Sí. Bien. ¿Y por qué se han metido a correr? ¿Qué ha pasado? Pourquoi est-ce qu'il court? Porque cuando yo entro, cuando yo me conecto con Alexandre, necesito bajar mis frecuencias para conectarme, pero tú no necesitas esto. Parce que Entras quand como moi un j'arrive, je guerrero. dois descendre mes fréquences pour me mettre en contact avec Alexandre. Toi, tu arrives sans les descendre. Tu apparais comme un guerrier. Ok. Bueno, no quería asustarles, la verdad. Bueno, se me ha ido la estrategia entonces. Bueno, la vamos a intentar Je lo ne voulais mismo. pas les effrayer. On va essayer quand même. Dime cómo me ves, identifícame por ADN y ya vamos. Comment me vois-tu? Identifie-moi. Muy luminoso, muy como un guerrero. Has venido Lumineux. para vencer. Un type de guerrier venu pour vaincre. Bien, entonces, dile a Alexandre que todo lo que yo voy a hacer sirve para que él entienda cómo funciona el mecanismo de interferencia. Entonces, que esté muy atento. Dis à Alexandre que tout ce que je vais faire va servir à lui montrer comment fonctionne le mécanisme de l'interférence. Alors il doit rester bien présent. Sí. Bien, ¿dónde está el obrero? Où est l'ouvrier? Aquí. Bien. Dile a Alexandre que salga de su cuerpo. Dis à Alexandre qu'il lui dise de sortir de son corps. Lo has sacado. Sí. Il a sorti. Ujú. ¿Cómo está conectado el obrero con el dragón? Comment sont connectés l'ouvrier et le dragon? Trabaja por el grande. Travaille pour le grand. ¿El grande qué? Le grand El quoi? grande dragón. Le grand dragon. ¿Qué te pasa, Milena? Qu'est-ce qui se passe? Vacío. C'est vide. Vacío. Ya. C'est vide. Pero desconecta de Alexandre. Déconnecte-toi d'Alexandre. O sea, observa todo desde afuera. Observe tout de l'extérieur. Bien, quiero saber cómo está conectado el obrero con el dragón porque quiero hacer algo. Je veux savoir comment l'ouvrier et le dragon sont connectés. Je veux faire Pero quelque es chose. una jerarquía. No, el C'est une hiérarchie. pequeño trabaja por el grande. Le petit travaille pour le grand. Vale, ¿están conectados directamente o no? Sont-ils Directamente. connectés directement? Oui. Muy bien. ¿Y cómo ves estas conexiones? Comment vois-tu cette connexion? El grande nutre el pequeñito. Le grand nourrit le petit. Bueno, ok, me voy a donde el obrero. Je vais voir l'ouvrier. Tiene miedo. Il a peur.
Entonces yo ahora agarro el cuello de este cocodrilo obrero J'attrape le cou de cet ouvrier y aprieto, et j'écrase. Pero aprieto. se convierte en una lagartija pequeñita, Devient flaca. petit lézard, No, maigre. todo lo que yo hago a este cocodrilo lo transfiere directamente al dragón. Non, tout ce que je fais au petit, je le transfère directement au dragon. El gran me sofoca. Il suffoque. Es el dragón que sofoca a través de su Sí, obrero. sí. Le dragon qui suffoque à travers l'ouvrier. Entonces, mientras yo aprieto esta garganta de este cocodrilo, quiero hablar con el dragón. Pendant que j'écrase ce cou du petit, je veux parler avec le dragon. ¿Cómo se llama el dragón? Quel est son nom? Hombre, hombre. Hombre. ¿Me dejas hablar con él, Milena? Me laisserais-tu parler avec lui? Pero él no puede hablar. Sofoca. Il ne peut pas, il suffoque. Tú no te preocupes. ¿Tú me dejas hablar? Tu me laisses parler? Bien. Hombre. Hombre. Te permito un hilo de aire solo para hablar. Je te permets un filet d'air seulement pour pouvoir parler. Hombre. Contesta. Réponds. Hombre, contesta porque aprieto más. Réponds, sinon j'écrase davantage. Te doy 3 segundos para contestar, si no aprieto más. 3 secondes pour répondre, sinon j'écrase. 1, 2, 3. Así me gusta. Cuando hablas. Ça me plaît quand tu parles. Muy bien. Ahora voy a dejar un poquito de apretar. Maintenant, je vais desserrer mon étreinte. Ya puedes respirar un poquito más. Je peux respirer un peu plus, Pero no tanto, ¿eh? mais pas tant que ça. Bien. ¿Sabes quién soy yo? Sais-tu qui je suis? Contesta rápido si no aprieto. Réponds vite, sinon j'écrase. ¿Lo sabes o no? Tu sais ou pas? Sí. ¿Quién soy? Qui suis-je? La gente te ama. Te ama. Te dejo Jean respirar, perdón, te dejo respirar un poco para que puedas hablar mejor, que hablas que no se entiende nada. ¿Cómo estás combinado? Je te laisse, je desserre encore mon étreinte pour que tu puisses parler davantage parce que La là, je ne comprends gente rien. te llama para salvarla. Les gens t'appellent pour se sauver. Equivocado. Tu te trompes. Estúpido. C'est stupide. Esta solo es una cobertura. Mensaje de un Es una nivel. cobertura, no hables cuando yo hablo. C'est une couverture. Tais-toi quand je parle. Yo realmente lo que estoy buscando es tu tecnología. Ce que je cherche moi, en fait, c'est ta technologie. Me gusta. Ça me plaît. Estoy construyendo mi imperio. Je Habla construis con mon empire. humanoides, compa, no con nosotros. Dice que hable con los humanoides y no con ellos. Qu'il faut simplement créer le contact avec les humanoïdes, pas avec eux. Ya iré a donde los humanoides. Primero J'irai quiero... voir ensuite les humanoïdes. ¿Cuándo te han dado esta tecnología los humanoides? Quand ont-ils donné cette technologie? He robado esto. Lo He ha, robado esto. lo ha robado. Lo ha robado. Ça a été volé. Mira, te dejo respirar un poco porque Aurora no te entiende. Je te laisse respirer un peu plus parce qu'Aurore ne te comprend pas. ¿Qué has hecho? Qu'as-tu fait? Contesta, ¿qué has hecho? He Réponds. tomado las bases de humanoides con su tecnología, sus tecnologías. J'ai pris tout ça aux humanoïdes, leur technologie. Bien, ahora te dejo respirar completamente. Et je te laisse respirer complètement maintenant. Respira. Idiota, respira. Respire, idiot, respire. Bueno, idiota, dime, ¿qué te falta para robarles a los humanoides? Bon, qu'est-ce qu'il te manque pour tout leur voler à ces humanoïdes? He robado las bases. He robado sus territorios y he robado sus tecnologías.
He robado Envoler leur casi territoire, todo. leur base, leur technologie, presque tout. Idiota, no quiero saber los que has robado, quiero saber los que te falta para robarles. Idiot, je ne t'ai pas dit de me dire ce que tu as volé, mais ce qu'il te manque, ce qu'il te reste à voler. Bueno, ¿no me entiendes? Pues aprieto más. Estoy apretando más. Cerebro. Leur cerveau, Aprieto más. j'écrase. Dime, ¿qué te falta para robar? Qu'est-ce qu'il te reste à voler? El cerebro. Le cerveau. ¿El cerebro de qué? ¿De quién? De quoi? De qui? De humanoides. D'un humanoïde. ¿Y por qué quieres un cerebro de humanoide? Pourquoi est-ce que tu veux un cerveau d'humanoïde? Para crear. Pour créer. Idiota, ¿por qué no te coges el mío, que se creas mejor? Pourquoi est-ce que tu prends pas le mien, idiot? Tu Hein? devrais mieux créer. Idiota. Muy bien, ¿sabes qué vas a hacer ahora? Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Lo vas a robar, Tu vas le voler. para mí. Pour moi. Así puedo controlarte mejor. Comme ça, je pourrais mieux te contrôler. Muy bien, ahora cuento de 1 a 3. Y a 3 tú estás ahí a intentar robarles el cerebro a los humanoides. Je No. compte de 1 à 3. 3, tu seras prêt pour voler ce cerveau d'humanoïde. Prepárate, porque ya vas ahí. Prépare-toi. C'est le temps. 1, 2, 3. Déjame con Milena, idiota. Laisse-moi avec Milena, idiot. Desconecta, Milena. Desconecta. Desconecta. Milena, desconecta. Sí. Recupérate. Recupérate. ¿Qué tal? Comment vas-tu? No sé. Como si me faltara el oxígeno en la cabeza. Manque d'oxygène dans la tête. Bien, entonces llego yo, que estoy todavía allí en ambiente hipnótico contigo. Je suis toujours là dans cette ambiance hypnotique, je viens vers toi. Primero siempre identifícame por ADN. Identifie-moi par mon ADN, toujours. Soy yo. Sí, eres tú. C'est toi. Bien. ¿Qué? ¿Ya te ha llegado el oxígeno? ¿Sí? Ahí. Tu as déjà l'oxygène? Sí. Muy bien. Ahora con cada palabra tú sientes tu respiración honda, No, buena está bien. y fuerte. Je suis bien. Ok, observa qué está haciendo el idiota. Observe ce que fait l'idiot. ¿Dónde está? Le dijiste de ir hacia los humanoides Ujú. y él se fue y quería robar esta tecnología, este cerebro Ujú. preparado para Ujú. ¿Y dónde por está ahora? ellos. Allez voir les humanoïdes, il y est, il se Ellos prépare. Où il est? le han mandado como, no sé, como rayos de láser y él todo está como en agujeros, Tu lui as atacado. envoyé des rayons de laser, il a des trous dans le corps maintenant. ¿Quién ha sido a hacerlo? Qui a fait ça? Los humanoides. Les humanoïdes. Bien, quiero hablar con el responsable de los humanoides. Je veux parler avec le responsable des humanoïdes. Él está insultándote diciendo que mandas como los idiotas a ellos. Il t'insulte. Il dit que tu lui as envoyé des idiots. Descríbeme este humanoide, ¿cómo es? Décris-moi-le. Comment est-il? Lleva el uniforme negro con pequeñitas como símbolos, pero son muy, muy pequeñitos. Son como 3 cubos. Un uniforme noir, tout en noir, avec des petits symboles sur le haut du col, Ujú. comme Y, des cubes. y tiene pelo negro y ojos Cheveux grandes negros también. De grands yeux noirs également. Muy serioso, muy Très serioso. sérieux. Très sérieux. Lee su ADN, dime cómo lo ves. Lis son ADN. Puramente humanoide. Pur humanoïde. ¿Cómo se llama? Quel est son nom? Se puede leer ECFOR, pero es como cifras también. Son como cifras y letras. ECFOR, mais il s'agit de chiffres et de lettres. Ok, ¿me dejas hablar con él? Laisserais-tu lui parler? ¿Por qué? Pregunta por qué quieres hablar con él. Toma tu perrito y váyate. Ton petit chien et va-t'en.
Milena, yo te pregunté a ti si me dejas hablar con él. No quiero saber de él lo que piensa. Je ne veux rien savoir de lui. Je te demandais à toi si tu me laissais lui parler directement. Sí, sí. Bien. Eckford. Buenos días. Bonjour, Eckfort. El día no existe aquí. ¿Qué quieres? Le jour n'existe pas, qu'est-ce que tu veux? Aquí, donde estoy yo, existe el día. Le jour existe là où je vis moi. La dualidad. Lo estás viviendo. C'est ce que tu vis. Exactamente. Exactement. ¿Vamos a perder el tiempo hablando de la jornada? On va perdre notre temps à parler de cette journée? Pero tú comenzaste este sujeto. Yo no te quiero aquí. No C'est tengo toi qui as nada en commencé común comme ça. Je contigo. ne veux pas de toi, je n'ai rien en commun avec toi. Entonces pregúntate por qué estoy ahí si tú no me quieres. Pourquoi suis-je là si tu ne me veux pas? Porque mandaste aquí este tipo. Parce que tu as envoyé ce type ici. Bueno, estoy aquí porque quiero jugar, porque hoy estoy aburrido. Je suis ennuyée, aujourd'hui je veux jouer. De No ti, es mi C'est pour ça que je suis problema, là. váyate. Je m'en fous, dégage. de ti no me importa nada. Je me fiche absolument de toi. Solo quiero Muy jugar. bien, porque Très a bien. ti no me importas tampoco. Je me fous aussi de toi, ça tombe bien. Sí que te importa. Si, ça compte, crois-moi. Quieres enfadarme. Tu veux me mettre en colère. No, no me importa. Non, je m'en fous également de ça. ¿Sabes quién es ese? Tu sais qui c'est, lui? Sí, ¿Quién es? Qui est-ce? son estos animales que hemos creado, Des Car- animaux que nous avons créés, tomando nuestro lugar en la tierra. qui ont pris notre endroit sur Terre. Este es el ladrón. C'est un voleur. Te he traído el ladrón. Je t'ai envoyé un voleur. Según tú, Es ¿cómo han hecho ladrón. cómo han hecho a tomar puesto en la Tierra sin la tecnología que teníais? Comment serait-il sur Terre? Comment se serait-il installé s'il ne disposait pas d'une technologie que vous avez? Hemos jugado demasiado con ellos, los hemos cambiado demasiado, demasiado joué avec eux. imaginación, On les a trop demasiada modifiés, inteligencia. trop hybridés. On leur a trop donné d'intelligence. Bueno, entonces, ¿quieres atrás tu tecnología o no? Tu veux récupérer ta technologie? Yo tengo mi tecnología, lo que tienen en la tierra no funciona más para nosotros. J'ai ma technologie. Ce qu'il y a sur Terre ne fonctionne plus pour nous. Oh, pensaba que eras más inteligente, te lo juro. Je pensais vraiment que tu étais plus intelligent, je te promets. Te hago la pregunta de otra perspectiva. Je vais te poser la question depuis une autre perspective. Consumo la tierra y no la vieja tecnología. Ne parle pas de cette vieille Pero no technologie. puedes hacerlo porque no pertenece a ti. Tu ne peux rien faire parce que ça ne t'appartient pas. Idiota 2, cállate, que te tengo que hablar. Idiot 2, tais-toi parce que je dois parler. Te hago la No, pregunta de pero forma tu diferente. juego. No hables cuando yo hablo. Tu ne parles pas si moi je parle. Te hago la pregunta diferentemente. Je te pose la question différemment. ¿Quieres dejarles a estos ladrones de vuestra tecnología esta tecnología para que operen en la Tierra o se las queréis quitar? Tu veux laisser à ces voleurs cette technologie dont vous souhaitez disposer ou tu veux leur récupérer? La récupérer. Oh, contesta. Réponds. Necesito pensar lo que me vale más. J'ai Sí, besoin de penser. No es Ça cuestión... me A ver, nuestra a ver, a ver, a ver, a ver, tecnología espera, humanoide, espera. podéis Attends. luchar vosotros. Attends. Humanoide. No es una Humanoïde. no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de orgullo, de ego, de castigar a estos reptiloides ladrones. C'est pas une question de technologie, mais d'orgueil, de noblesse et de punir ceux qui ont été ces voleurs. Yo tengo solamente negocios, pienso sobre esto que me importa, lo que me llena más energía, Je fais du Y commerce, no. j'ai besoin d'énergie, c'est la seule chose qui m'importe. lo que llamas ego. Es tu problema, tu ego. Madre A mía, Ça, c'est ton vosotros, problème, ton ego, madre pas mía. le mien. a ¿Cómo? humanoid- Ah, a ¿cómo no humanos. entiendes nada? Madre mía. Bah, tu ne comprends rien.
Bueno, ¿le quieres quitar a este la tecnología que te ha quitado o lo dejo con la tecnología? Dímelo sí o no, vamos, que no tengo que perder tiempo. Oui ou non, tu veux récupérer cette No technologie me que tu as volée importa ou más pas? esta tecnología. Je me fous de cette technologie. ¿Se la quieres dejar entonces? Sí. Donc on leur laisse, c'est ça? Yo se la quitaría, ¿eh? Moi, je le reprendrai. Por venganza. No voy a hacerlo porque tú lo quieres. Je ne vais pas le faire parce que toi, tu le veux. ¿No quieres vengarte entonces? Tu ne veux pas te venger, donc. Te he dicho, no tengo ego como tú. Je n'ai pas l'ego que toi, tu as. No Entonces, negocio. Seulement le commerce m'intéresse. sí que lo tienes. Estás enfadado todo el tiempo. Bien sûr que tu as de l'ego, tu es toujours en colère. Si no tuvieses ego, no tendrías estas emociones. Si tu n'avais pas d'ego, tu n'aurais pas ces émotions. Bien, ahora cuento de 1 a 3 y tú subes tu ego. Je compte de 1 à 3 et tu augmentes ton ego dans ton corps. 1, 2, No, 3. te equivocas, pequeñito hombre. No tenemos nada en común. Petit No homme, on n'a rien en puedes commun. Qué jugar bien. Ya soy un Tu ne peux pequeñito pas jouer hombre. avec moi. Ya soy un Je pequeñito suis un hombre. petit homme. Muy bien. Très bien. Pues entonces, ¿quieres vengarte de los pequeñitos reptiloides? Tu veux te venger des petits reptiloïdes maintenant? y ayudarte. No. Et t'aider? Non. Ah, porque no quieres ayudarme. Ah, parce que tu ne veux pas m'aider. O sea, eres más estúpido de lo que pensaba. T'es encore plus stupide que ce que je pensais. Pero vamos a ver, no Yo hables, no tenemos hables, no hables, nada. cállate. Según tú, yo Tais-toi. necesito tu ayuda. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ton aide? Te he dicho que estoy jugando, que estoy aburrido y te estoy haciendo un favor. Je t'ai dit que je suis en train de jouer, je m'ennuie, je te fais une faveur. Estúpido. Stupide. Venga, que me tengo que ir. ¿Qué quieres hacer? Bon, je dois partir. Qu'est-ce que tu veux faire? Te he dicho al principio, Bueno. váyate, entonces hazlo ahora. Fais-le et va-t'en. Yo no hago nada, lo tienes que hacer tú. Venga, hasta luego, déjame con Milena. Laisse-moi avec Milena. Milena, desconecta, Déconnecte. deconnect. Milena. Milena. Ellos no tienen más nada a ver con tierra. No les importa nada. Se fiche de la terre, ils n'ont plus rien à voir avec elle. Bueno, yo quería solo jugar un poco, pero bueno. Je voulais juste jouer un peu. Mais bon, tant pis. Pues nada, vamos a cambiar técnica. On change de technique. Déjame hablar con la parte subliminal de Alexandre otra vez. Laisse-moi parler avec la partie subliminale d'Alexandre. ¿Permites? Sí. Tu me permets? Alexandre. Sí. Bueno, ¿has visto lo que ha pasado? As-tu vu tout ce qui s'est passé? Me duelen los dientes. Les dents me font mal. No pasa nada. Ahora quiero que vayas atrás en el tiempo. Ce n'est pas grave. Maintenant, je veux que tu ailles en arrière dans le temps. Quiero que vayas al momento de tu primer contacto con esos seres. Que tu ailles au moment de ton premier contact avec ces êtres. Sí. Nos hemos peleado con mi hermano. Avec mon frère, on s'est disputé. ¿Qué año es? En quelle année sommes-nous? 1843. 1843. ¿Cómo te llamas? Quel est ton nom? No me acuerdo, soy niño. Je ne me souviens pas, je suis un enfant. ¿Cuántos años tienes? Quel âge as-tu? 7. 7 ans. Bien, cuéntame qué está pasando. Que se passe-t-il? Nos hemos peleado y hemos caído de una roca. On s'est disputé, on est tombé. Ujú. Une falaise. Matado uno a otro. On s'est tué. ¿Y qué sucede? Cuéntame. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Ay, no sé, hay tantas emociones, el amor y el odio al mismo tiempo nos han separado. Je ne sais pas, il y a tant d'émotions. L'amour, la haine, on a été séparés. Espera un segundo. ¿Tú te caes por una roca? Tu tombes d'une falaise? Bien. ¿Y cuando llegas al suelo, qué te pasa? Quand tu touches le sol, que se passe-t-il? A mí se rompió la parte derecha, a mi hermano la parte izquierda. Ma partie droite est rompue et celle de mon frère la partie gauche. ¿Alguien nos ha salvado? Quelqu'un vous a sauvé? Han llegado para nosotros y nos han separado.
Ils sont venus pour nous, ils nous ont séparés. No, estoy hablando de seres humanos. Je parle d'êtres humains. No, ¿Te has muerto? Tu es mort, Ah. ¿Tu hermano también? ton frère aussi. Bien. Cuéntame qué pasa al momento de la muerte. Que se passe-t-il au moment de la mort? hemos salido de nuestros cuerpos y no sabemos qué hacer porque tenemos tantas emociones y amor y el odio y no sabemos si continuar a pelear o si quedarnos juntos. On sort de notre corps, on est plein d'émotions, d'amour et de haine. On ne sait même pas si on doit continuer à se battre ensemble, on ne sait pas quoi faire. Pero cuando llegan y nos separan, no quiero separarme de él, no quiero. Et quand ils viennent, ils nous séparent et je ne veux pas être séparée de lui, je ne veux pas. ¿Dónde está mi hermano? Où est mon frère? Continúa. Continue. No veo nada más. Je ne vois rien d'autre. Avanza un momento Soy importante. ciego. Avance jusqu'à un moment important, je suis aveugle. Alguien me atrapa por detrás por mi cuello y me puso ciego. Quelqu'un m'attrape par l'arrière du cou et me rend aveugle. Ok, espera un segundo. Attends une seconde. Vete un poquito atrás en el tiempo y busca el momento de tu conversación subliminal con esos seres donde tú les autorizas a hacerte eso. Repars en arrière dans le temps et va au moment où tu as autorisé ces êtres, où tu as eu cette première conversation subliminale avec eux. Cuando hemos tocado la tierra, el choque, nuestro cuerpo se rompió, pero nosotros todavía estábamos peleando, había esta rabia en nosotros. Quand on touche le sol, mais on est encore en train de se battre et de se disputer. Hemos... Esta gente, estas personas sabían que vamos a morir, que íbamos a morir. Ces personnes savaient qu'on allait mourir. Nos esperaban. Ils nous attendaient. ¿Y? Continue. Cuando veo que mi cuerpo ya está muerto y miro arriba, veo este personaje. Quand je vois que mon corps est mort, je vois cet être qui arrive. Es la muerte que me estaba esperando. C'est la mort qui nous attend. ¿Y? ¿Qué te dice la muerte? Que te dit la mort? Es tiempo de irse. Il est temps de partir. Es tu culpa. C'est ta faute. Si no te hubieras peleado, podrías vivir. Si tu n'avais pas fait ça, tu aurais pu continuer à vivre. Continúa. Continue. Me agarra por el cuello y no veo más a mi hermano. No puedo pedirle perdón. No lo entiendo, no lo veo. Je ne vois plus mon frère, je ne peux pas lui demander pardon, je ne le vois plus. ¿Por qué aceptas irte con él? Pourquoi acceptes-tu d'aller avec lui? ¿Qué te dice? Que te dit-il? Porque fue mi culpa. C'était ma faute. Muy Esta bien. muerte Muy fue bien. mi culpa. C'était ma faute. Muy bien. ¿Lo ves? Tu vois? A través de la culpa ha manipulado tu voluntad. À travers la culpabilité, il a manipulé ta volonté. Has aceptado esa separación, has aceptado tu castigo. Tu as accepté cette séparation, tu as accepté ton châtiment. Porque tienes culpa y tienes que pagar. Parce que tu as de la culpabilité en toi et que tu dois payer. Me ha dicho que fue mi culpa, que he matado a mí mismo y a mi hermano. Il m'a dit que c'était ma faute, que je nous avais tués tous les deux. Bien. ¿Sabes qué es la culpa? Tu sais ce qu'est la culpabilité? Es emoción horrible. Une émotion horrible. Debes arrepentirte. Tu ne peux pas te repentir. Es una energía informatizada que te dice lo que tienes que hacer. C'est une énergie informatisée qui te dit ce que tu dois faire. La tengo aquí. Je la sens là. Es un programa.
C'est un programme. Y esta energía es tuya. C'est ton énergie. No quería matar a mi hermano ni a mí mismo. Je ne voulais pas qu'on se tue, je ne voulais pas nous tuer. Te he dicho que esta energía es tuya. Je t'ai dit que c'est ton énergie. Entonces, como es tuya, la puedes eliminar. Comme il s'agit de ton énergie, tu peux décider de l'éliminer. Bien, recoge toda esta energía de culpa. Récupère toute cette énergie de culpabilité. Recoge. Eso también provocaba el ruido. Yo escuchaba siempre que fui culpable. Puis j'entends ce bruit, j'entendais que j'étais toujours coupable. Recoge toda esta energía de culpa en tus manos. Récupère toute cette énergie de culpabilité dans tes mains. Sí, ya la tengo. Es marrón, pesado. Lourde. Bien, ahora tírala. Débarrasse-toi. ¿Dónde? Où ça? Donde quieras, basta que desaparezca. Tu Sí, veux. Il suffit qu'elle Sí. disparaisse. sí. Bien, cuando haya desaparecido por completo, dímelo. Quand tout aura disparu complètement, tu me le dis. Sí, instantáneamente ha desaparecido. Sí. D'instantané, ça a Muy disparu. bien. Ahora vuelve atrás, en el momento que te peleas con tu hermano. Maintenant, tu reviens en arrière au moment où tu te disputes avec ton frère. Adesso vamos a vivir esta misma escena sin culpas. Maintenant, on va vivre cette même scène sans culpabilité. Bien, estás cayendo con tu hermano y te mueres al choque. Tu tombes et tu meurs au choc. Bien, cuéntame, ¿qué sucede? Que se passe-t-il? Estúpidos, dos idiotas, pero lo quiero tanto. Deux idiots, deux stupides, c'est ce que nous sommes, et je l'aime tant. Bueno, ¿a dónde vas ahora que estás muerto? Où vas-tu maintenant que tu es mort? Nos separamos porque mi hermano quiere salir de la tierra y yo no quiero. On se sépare parce que mon frère veut quitter cette terre et moi pas. ¿A dónde quiere ir tu hermano? Où veut aller ton frère? A su casa. À sa maison. ¿Dónde está su casa? Où est sa maison? Yo veo un otro planeta, un planeta. Il s'agit d'une autre planète. Ok, déjalo ir a su casa. Laisse-le partir chez lui. ¿Y tú a dónde vas? Et toi, tu vas où? No, mi casa está aquí. Ma maison, c'est ici. Bueno, ahora avanza el tiempo. Vete a un momento importante y dime qué sucede. Avance dans le temps. Tu vas à un moment important et tu me dis ce qui se passe. Quiero vivir. Quiero sentirme vivo. Je veux me sentir vivant. ¿Y a dónde vas? Où vas-tu? Soy una chica, Je suis une fille. un cantante. Tengo una voz maravillosa. J'ai une voix merveilleuse. ¿Qué año es? En quelle année sommes-nous? 1920. 1920. ¿En qué ciudad vives? En quelle ville vis-tu? En Nueva York. New York. ¿Y qué canciones cantas? Est-ce que tu chantes comme chanson? En un cabaret. Chanson de cabaret. ¿Me cantas una? Tu m'en chantes une? No, no puedo más. No puedo cantarlas más. Je ne peux plus la chanter. Pero puedo escucharlas. Mais je peux l'écouter. ¿Por qué no puedes cantarlas más? Pourquoi est-ce que tu ne peux plus la chanter? Porque no tengo más estas cuerdas como tenía. Parce que je n'ai plus ces cordes dont j'étais dotée auparavant. ¿Estás muerta? Tu es morte? Ya sí. Oui. Ujú. Estoy un hombre. Je suis un homme maintenant. Uy, ya estás pasando de una vida a otra, ¿eh? Tu passes d'une vie à l'autre. Attention. ¿Y cómo te llamas ahora? Quel est ton nom maintenant? Alex. ¿Qué año es? Quelle année sommes-nous? No sé por qué el tiempo se ha parado. Es como hoy.
Le temps semble s'être arrêté, je ne sais pas. Muy bien, te quiero ahora, en el tiempo presente de donde te estoy hablando. Je te veux maintenant dans notre temps présent. Ça Ya y est, estoy ahora. je suis là. ¿Cómo te sientes? Comment te sens-tu? Libre. Libre. Qué bien. Déjame con Milena. Laisse-moi avec Milena. Milena, Ujú. desconecta de Alexandre y observa todo desde afuera. Marcha donde quiere, cuando Il va où quiere, il veut, libre. quand il veut, il est libre. Bien, ahora observa ahora a Alexandre. ¿Cómo lo ves? Observe maintenant Alexandre. Comment le vois-tu? Te he dicho marcha, pero no toca el sol, como levitando marcha en el aire. Il marche dans les airs, comme en état de lévitation. Il ne touche pas le sol. ¿Por qué se deja ver marchando, levitando? Pourquoi il se montre comme ça, marcher en lévitation? Es su manera de mostrar su libertad. C'est sa façon de montrer sa nouvelle liberté. Observa si tiene implantes. A-t-il des implants? Muy ligero. Il est très léger. Qué bien. Basta cambiar un momento del pasado y cambia todo el futuro. Il suffit de changer simplement un moment du passé pour définir une toute nouvelle destinée. Entonces, Recibe mensaje de su hermano, como se recibe una carta postal. Il reçoit un message de son frère comme s'il recevait une carte postale. ok. Pues ahora entonces vamos a ver su futuro en la vida de Alexandre. Allons voir son futur maintenant dans la vie d'Alexandre. Observa su futuro y dime si lo ves con zumbidos. Observe son futur. Dis-moi si tu le vois toujours avec ses sifflements dans les No, oreilles. silencio. Gran silencio en Silence. su cabeza. Un grand silence dans sa tête. ¿Cuál era la causa de su miopia? Quelle était la cause de sa myopie? No existe más. Ça n'existe plus. ¿Por qué perdió la vista en el ojo izquierdo por unos meses? Pourquoi est-ce qu'il a perdu la vue de l'œil gauche? Pero no puedo reconstruir las cosas. Necesito Pas volver a otra reconstruire. historia. Ces choses. No, es que no tienes por qué verlas porque ya no existe. Non, parce que ça n'existe plus. La cause n'existe plus. Porque no Exactement. existe. Ça n'existe plus. Dime si lo ves adicto al tabaco y a la marihuana. Est-ce que tu le vois addict au tabac ou à la marijuana? No. Mucha calma por adentro. Il est calme de l'intérieur. Problemas digestivos. Problème digestif? No hay nada. Il n'y a plus rien, non. Lo ves igual, más delgado, más gordo en su futuro. Tu le vois plus mince, plus gros dans son futur? Comment est-ce que tu le vois? En su forma etérica muy ligero, muy liviano. Une forme éthérique très légère, Le Dolores, gusta la ligereza. très léger. dolores espalda, cuello, articulaciones. Douleur dans le dos, le cou, les articulations. Muestra la contracción de músculos en la parte física. Necesita como masaje. Il montre des contractions dans son corps, comme s'il avait besoin de massage. O sea que Pero la causa esotérica no existe. La cause ésotérique n'existe plus. Bien, y ahora dime, ¿lo ves con rabia? Tu le vois avec de la colère? Absolutamente no rabia, no emociones a baja frecuencia, porque esos son como rocas que pesadas. Él quiere volar. No. Pas de colère, pas d'émotion à basse fréquence parce qu'il s'agit de pierres lourdes et lui, il veut voler. Ok. Ahora dile a Alexandre de ver a su hija y pregúntale si la reconoce. Demande à Alexandre s'il veut voir sa fille, qu'elle vienne et qu'il la reconnaisse. Sí, ¿Quién es? Qui est-ce? como una mariposa, también muy Como un ligera, petit papillon très léger. pero diferente, ADN diferente. Elle a un ADN différent. ¿Por qué
aumentó su rabia cuando nació ella? Pourquoi est-ce qu'il a augmenté sa colère quand elle est née? Esta causa ya no existe. Cette cause n'existe plus. ¿Cuál era la relación con su hija? O sea, Quelle était la relation avec sa fille? Yo veo dos personas muy ligeras que saben volar. Se entienden bien. Je vois deux personnes ensemble qui savent voler et elles s'entendent très bien. ok, pues nada, ya está. Bien, très bien. C'est fait. La parte subliminal de Alexandre, ¿quiere decir algo? La partie subliminale d'Alexandre souhaite dire quelque chose A su hija, sí, à sa fille? Oui. sí. ¿Qué? Que entiende las diferencias de su ser, que lo respeta y que la ama mucho. Comprend maintenant les différences entre leurs êtres, qu'il le respecte et qu'il l'aime beaucoup. Bien, Milena desconecta de todo y todos. Maintenant, déconnecte-toi de tous et de tout. Milena, prepárate a regresar al tiempo presente de donde te estoy hablando. Desconecta totalmente. Voy a contar de 1 a 3 y regresas. 1. Tu cuerpo empieza a despertar. Siéntelo despertar. Siéntelo recuperar su fuerza muscular. Y siéntelo cada vez más. Usa el tono que me gusta. ¿Eh? ¿El tono que te gusta? ¿Cuál es? No me acuerdo. Sí, lo usaste una vez con una cliente. Con la fuerza. ¿Fue la fuerza? Bueno, despierta. 3. No me acuerdo. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Comment te sens-tu? Très bien. Pues Milena, se lo pasa bien, ¿eh? Lena, elle prend plaisir. Bueno, Alexandre. Alexandre? Hoy tenía ganas de jugar un poco hoy. Aujourd'hui, j'avais envie de jouer un peu. Y como somos creadores, podemos crear cualquier tipo de sesión. Comme nous sommes de grands créateurs, on peut créer n'importe quel type de session. C'était étonnant. Era sorprendente. Pues nada, ¿sentiste algo durante la sesión? Est-ce que tu as senti quelque chose durant la session? Oui, pendant la session, j'avais quelques sensations dans le dos, pas toujours agréables. Durante la sesión he tenido sensaciones en la zona de la espalda, no siempre muy agradable. Des émotions, il y a eu une émotion quand Milena a parlé de ce frère-là. Una emoción cuando Milena mencionó el tema del hermano. Et puis, lorsque vous avez parlé de ma fille, puisque ma fille est fan de papillons. Y luego cuando hablaron de mi hija, porque mi hija está fanática de las mariposas. Ah. Il y en a partout. Enfin, Hay mariposas siempre aquí. Qué bien. Alexandre, ¿quieres que se publique tu sesión en internet? Souhaitais-tu que cette session, Alexandre, soit publiée sur Internet? Oui, bien sûr. En revanche, Si, je pour préférerais supuesto. que ça reste douté pour l'instant, peut-être, parce que, bon, c'est vrai que c'est un tout petit pays. Sí, por supuesto, publicada con tapando la cara porque vive en un país no tan grande. Con le visage flotté. Ok. Avec le visage flotté. Voy aprendiendo poco a poco. Ok, muy bien. Entonces voy a cortar la grabación, pero quédate online. Je coupe l'enregistrement, reste un instant en ligne, Alexandre. Chao.